বিধানসভা এবং বাইক রেলি এই বাইক রেলিও তিনি থার্ড ফাউন্ডেশন দে যিনি আসাই মানে তীব্র মাথা আসাই মানে 3 বছর টাকা অবন রয়েছে তিনি বাইক রেলি তারপরে পার্টি অফিসে বাসি হচ্ছেন ফ্ল্যাগ হচ্ছেন ফাইকা তারপরে তিনি পরে বাইক রেলির পরে তিনি জনসভা তো বিরাট একটা জনসভা তাদের মাটি ফাউন্ডেশন ফেনায় যত মানজ ফেনায় বরাইছড়ায় তিনি খাতুন খাজানি বিসুंखै जों তিনি এই যে থার্ড ফাউন্ডেশন দে তিনি এমন রোগই जों তিনি তীব্র মঠারে যে গর্ব ছিল যে শক্তি দङ পরিষ্কার খাই তুমি বাইক দিলা এবং এই জায়গা আরো কাবাং মানে কাবাং আখড়া হাতিলে কিন্তু তারপরে অনেকটা সেই জায়গা দङ অনেকটা জায়গা পানা সোয়া দङ অনেকটা গাইলাবাড়ি দङ অনেকটা জানি প্রবলেম দঙनि কারণে কিন্তু পুরা খবর তিনি পুরা খবর তিনি বাইরে আত্মমাহা বলেছিলেন গ্রেট সাকসেস এবং তাবো বিউসিবো কাবাংমা তখন লাসিংজাক যাই হোক হামবাই যত বাইক রেলি ভাই মানজাফানে চিনি তাকে তাই বুঝছনো সাত বাইকলে হামজামু ইয়াফার খাপন হামজাম এমনি টোটাল বাইক কয়টারও মানজাফা ব ওভার হইতা তিনি টার্গেটনি ডাবল হই থাকা হামবাই যত বড় সাইমানো যে তিনি পুরা সারা ত্রিপুরানো তিনি ত্রিপুরা মথানি ফাউন্ডেশন দে गेव फाउंडेशन देव जों पूरा पब्लिक रक चिनि बुबाग्रानि वारियर्स रक लुकु रक न सिरिनानि बागै जों ताबो अचबाव प्लास चिनि अचबा प्लास चिनि तंखमानि दिन सेलिब्रेशन दिन चिनि ते कायसा तासिं सामानि ते कायसा कांकाय निने बाइक बुसुक थानाय अमके जों चिनि करबो गेदारिं खा जों करबोनि प्राय 600 प्लास चिनि बाइक दंनाय अब अमरपुर तो गुराकाप्पा जरा चिनी बाइक रैली तंगनाय अब आने और जे मेसेज तंगमानि हिंगा हाय और चिनी लोकल एमएलए तंगनाय बरम गनां संजय मानिक त्रिपुरा ते चिनी लोकल ईएम बरम गनां जग चिनी दलि रंगरिया ते चिनी त्रिपुरा मथानि चिनी चेयरमैन बरम गनां सार चिनी जगदीश देवपर्मा सार बरफ फाइनाय चिनी बाइक रैली तो ताबो जों अमरपुर तो गुराकाप्पा अमचिनी बाइक रैली तिनी तंगनाय गेवनि लगो प्राय एक्चुअली स्पेशली जों यूथ न तैनो तिनी अमनि बागै जों बेसिरभाग जों नायखा जे यूथ गोबां नखरनि बोरि रक कम नखरकेनो चावैनि जों यूथ बायनो तिनी जों खुनुङाय चिनी टिप्रा मथानि फान चिनी करबुगो टाफना जों 100 नि चिनी 99% जों ग्राक दंखौ चिनी टिप्रा मथानि जों बुसकाउ चिनी अचिभमेन्ट बबो उंनाय के जों तिनी बुसकांगो गुड न्यूज बो खोनानाय अब जों टिप्रा सार जतन साइमोन ते बुबाग्रानि बिसिंतै चिनी और टिप्रा सा दफा दंनाय 19 ता जाति दंनाय बर जतन बुबाग्रानि दिनै हामारि बायनो जों बुसकांगो चिनी मान हानो जों माननाय दिन परिचय के आनि मुखे विशाल देवपर्मा आं टिप्रा मथानि ताबो एक्स सेक्रेटारि माने चिनी अराव ताबो कमिटि खाजायखौ अ पाइपिं केन चिनी कमिटि क्लियर